Kwa hivyo tumekuja kuona gaps zile tuko nazo na vile tunaweza kupitia neema ya Mungu na uwezo ule Mungu ametupea, vile tunaweza kuona hakuna parokia, hakuna kanisa, hakuna Mkristo, hakuna mchungaji ataanguka kwa hizo shimo. Kwa hivyo ni majukumu yangu na wewe usimame kuonyesha wengine. Akiwa kuna mambo naambiwa ni mbaya, enda ambia wengine ni mbaya. Akiwa kuna information imetoka, peleka information kama vile iko, ili tusaidiane. Na ingefanyika hivyo kwa watu wale waliishi wakati Ezekieli, Mungu angeleta kadhabu. Lakini makuhani, viongozi walikaa kama watu wengine, walikuwa compromised. Hapa tunaona Anania na Zabira wanashikania huo. Inawezekana kasisi na treasurer ama na vice chairman wafanye mambo ambao Wakristo hawajui, na hiyo wanafanya haikubariki. Wakati pesa naambiwa iende MSF, kuna mchezo wanacheza. Sasa hiyo si mzuri, lakini tumekuja tuone gaps ziko wapi na tutarekebisha namna gani, ili kila mmoja wetu tufanye huduma tukiwa tunafurahia, tufanye huduma ya amani, watu wetu waweze kubarikiwa.